Ito yung mga coffee beans. Itong tatlo sir, yung 1, 2, 3, ito yung mga best seller. Best seller? Castilla, white mocha, and then caramel macchiato. Yung sa kabila naman sir, yan yung mga non-coffee. Non-coffee. Okay. Chocolate, croissant, classic, mango, creamy tuna pie, cheesy bun, churri. May bundle deals tayo sir, para mas makasave kayo dyan. Doon sa gilid, sa TV. Magkano yung ganun? 149 sir. 149? Yes sir, opo sir. Kasi ano sir, mas makakasave. Yung croissant sir is 80, yung drinks is 90. Almost ano na yan. 149. Pero regular size lang. Pero pag nag-upsize ka sir, plus 15 pesos lang. Plus 15. So 149, 150, mga 165 lang. Dark mocha kasi no? Yep. Ayan. Espresso yan siya, no? Ayun. Tapang yan. Espresso. Tapos may milk. Okay. Tapos lalagyan niya ng ice. Yun, nilagay na yung espresso. Tama ba? Mocha? Okay. Tapos si-sealed na lang niya. Ayun, dyan ang pick-up coffee natin. Tapos tatawagin yung pangalan. Sir Chris. Pick up for Chris po. Okay. Plastic ko kasi. Hindi na? Okay. Ayan yung croissant natin. Ayan, it's for take-out. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much. Magkakape muna tayo. Pick-up coffee. Tikman natin. Lasang-lasa mo yung chocolate, pati yung espresso. Ang tapang ng espresso. Tapos meron akong tinapay tawag ko dito eh. Classic croissant. Classic croissant. Ayan. Ayan siya. Tikman natin kung papasa sa atin sa panlasa. Ang sarap. Malambot yung tinapay. Sarap. Recommended. Pick up coffee. Yun lang guys. Bye.